अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैंने आज जरा अपने एक दोस्त के बेटे की तीसरी मंगनी पे जाना है, मुझे जल्दी है, इसलिए बराह रास्त मुझसे आज खबरों पे तबसरा सुन लें। पहली, हाँ जी, तीसरी मंगनी? हाँ, पहली 2 मंगनियां उसकी टूट गई थी। तो आप पहली 2 पे भी गए थे? नहीं गया था, इसीलिए तो टूटी हैं। अब उधर उनके घर वालों ने सलाह की है कि अय्यी को बुलाओ जरूर मंगनी पे, वो रोटी खा के फिर दिल से दुआएं देता। चले अजीजा, आप खबरों की तरफ आ जाएं। हाँ, जल्दी जल्दी। अमेरिका बिजली चोरी रोकने के लिए पाकिस्तान को ऑटोमेटिक रीडिंग वाले मीटर फराहम करेगा। भेज के वेख ले हाँ मीटर, अगर इसके अमरीकी मीटर यहाँ की बिजली चोरी रोक गए तो मुझे फड़ के लेतर मार। ये गिजे हुए अमरीकी बिजली के, वो तो इंग्लिश से बिजली होती है। हाँ, हेलो मिस्टर मीटर, आई एम कमिंग। यहाँ देसी बिजली होती है। उसने आके वे मीटर उतरिया शौकिया उधर मुकर में चोरी होना है। ऊपर से 13-14 घंटे बिजली जाती है। इस मीटर की वैसे ही आंख लग जानी है। 14 घंटे को काम जो नहीं होना। इसने कहना यार चलो 2 घड़ियां आंख हिला लो, या इसने तार को कहना कि बाजी मैं जरा मार्केट से हूँ, आई एम कमिंग जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स। पीछे से बिजली आ जानी है, इसकी आंख लगी होनी है, ये बाजार गया होना है, पीछे से बिजली आके चोरी चोरी हो के मुक भी जानी है। ये बेचारा बाद में उठेगा, है बिजली नहीं आई अभी तक। हाँ, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, ये जो अमरीकी मीटर है ना, इन्होंने इधर वैसे ही पागल हो जाना है। जब तो इधर के मीटर रीडर ने आगे मोटे से परना उतार के इसके मुंह पे मारा ना 2 दफा, ठा ठा, मीटर ने आगे से कहना ओ व्हाट आर यू डूइंग, जब करके खिलाओ क्षेत्र न खाई मेरे खिलाओ। फिर मीटर रीडर ने इसे बंद करने के लिए जब पेन निकाल के जेब में से इसकी नासों में चाड़ी ना, इसने आगे से कहना डोंट डू इट। उसने कहना क्षेत्र न खाइए मेरे को, एडा तो अमरीकी, मैं मालक को 10,000 रुपया फाड़ लिया, तेनू पेन च बन रही है, खबरदार चले आदे ना मराद। काट लांगे 29 तारीख ने काट लांगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमत अच्छे काम का क्रेडिट अपने खाते में और बुरे काम हमारे जिम्मे डाल देते हैं। सही कह रहे हैं मौलाना। मौलाना ये हुकूमत है ही बड़ी गंदी, गंदी बच्ची हुकूमत। देखे ना, सारे अच्छे क्रेडिट खुद और बुरे आप पे। छोड़े इस हुकूमत को, दफा करे। वैसे भी तो आप हर हुकूमत को आखिरी दिनों में छोड़ ही देते हैं, छोड़ दे इसको भी। एवं तो नहीं फिर अगली हुकूमत आपको बड़ा खांडाला लच्छा देती। ऐसे भी मौलाना ये बात किया ही ना करे। एवं को गंदा बच्चा यही ना पूछ ले कि मौलाना कौन सा ऐसा अच्छा काम है जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिला। फिर उसको आप क्या लिस्ट गिनाएंगे। फिर जो आप उसे कहते फिरेंगे कि यार अच्छा काम हमारा जो है वो ये है कि ये वो अपना यार क्या था यार वो, हाँ वो ये दरवाजा जरा बंद कर दो। हाँ क्या था, बैठे ना बैठे, दरवाजा भी बंद कर दो और कैमरा भी बंद कर दो। अगली खबर पढ़ो। अमेरिका के एक चिड़ियाघर में सदारती इलेक्शन का ऐलान, बर्फानी रीछ और भेड़िए ने कागजाते नामजदगी जमा करवा दी है। रीछ और भेड़िया इलेक्शन लड़ेंगे जी। तो जो जंगल का आईनी बादशाह होता है शेर, वो 5 साल के लिए नाअहल हो गया। देखो यार, चिड़ियाघर में भी अब इलेक्शन हो गया। ये खबर नहीं थी पढ़नी। क्यों? हमारी हुकूमत ने सुन ली तो उसने ऐलान कर देना है, पहले चिड़ियाघर इलेक्शन होंगे, फिर बल्दियाती इलेक्शन होंगे, फिर जनरल इलेक्शन होंगे। वैसे ये जानवरों के भी क्या इलेक्शन होंगे यार। रिच के चाहने वाले नारे लगा रहे हो, साडा रिच शेर बाकी हेर फेर, साडा रिच शेर बाकी हेर फेर। ऊपर से शेर आके उनको लम्बियां पा रहे। ना मरादो जे रिच शेर तो मैं गानी वाला तोता हूं। उधर से भेड़िए का जुलूस निकला हो, वो नारे लगा रहे हो, सारे जंगल की हिरने इकट्ठी होके कह रही हो साडा भेड़िया आवे आवे, साडा भेड़िया आवे आवे, साडा भेड़िया आवे आवे। भेड़िया सच्ची मुच्ची आ जाए, सारे जुलूस की दौड़े लग जाए। वो जौन सी हिरन बीच में से नारे लगा रही हो, भेड़िया उसे लम्बिया पा ले। दस ने तीनों हंसो ना, वैसे होता इधर भी यही है। परवेज मुशर्रफ ने कसूर के हलका नंबर 139 से इलेक्शन लड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया।
पंजाब की सियासत में एक नया इनकलाब। ओए होए होए होए। यार तुम हमें मजाक में पड़ जाते हो, तुम लिख लो कि अगला सदर कसूर से होगा और ये परवेज मुशर्रफ होगा, देखना। हाँ, तुम देख लेना जिस तरह का इन्होंने इनकलाबी फैसला कर लिया ना, इन्होंने सदर हो जाना और कसूर से होना है। वैसे भी कसूर का सदर बड़ा मशहूर होता है, एक कसूर का सदर और एक फलूदा बहुत मशहूर है। सदर कौन सा मशहूर हुआ है कसूर का? यार लो कोई एक अंजुमन आड़तियों का सदर, फिर चमड़ा मार्केट का सदर, फिर चांद सितारा फुटबॉल क्लब है उधर उसका सदर, फिर ये करियाना मर्चेंट यूनियन का सदर है, फिर कपड़ा मार्केट का सदर है। थोड़े सदर है उधर, सदर तो उधर अल्लाह माफ करे, मोड़ मुड़ो तो आगे सदर खड़ा होता है। सुना सदर थे क्यों खड़ा होता है? बस सदरा की दसती गली नंबर 6 ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਆਣੇ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਕਣ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਸਦਰ ਵਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡੀਕੋ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਅਗਲੇ ਸਦਰ ਵਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 2 ਸਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਵੋ ਯਾਰਾ 2 ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਦਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਦਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚਲੋ ਤਾਸ਼ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ बड़े सदर हैं, ओए होए कसूर तो बड़े ही सदर हैं, बड़े ही सदर हैं। मेरा ख्याल है एक दुकान ऐसी भी है जहां पे फलूदे का प्याला ले तो साथ एक सदर फ्री मिलता है। ऊपर उधर से खड़े हो रहे हैं सदर परवेज मुशर्रफ साहब, तुम देख लेना इन्होंने कम से कम 15-20 हजार सदरों से जीत जाना। यार ये ना हो कि इनकी कहीं सदरें दिल में ही रह जाए, कोई सदर आए ही ना इनको वोट डाल, पता चले इनको सिर्फ घर के सदर नहीं वोट डाला। गर्मी और लोड शेडिंग ने अवाम को नफसियाती मरीज बना दिया। गली मोहल्लों में झगड़े, बसों वैगनों में कंडक्टरों और मुसाफिरों की तकरार। ओए होए होए वाकई ईमान से ये लोड शेडिंग ने तो अवाम को पागल कर दिया। ऊपर से लोग बेचारे रोजा रख के इतनी गर्मी में बाहर निकलते हैं। बिल्कुल लाहौर से समड़ियाल वाली बस में बैठा हुआ बंदा कह रहा होता है यार सखर आएगा तो मैनू ला दे। बस में बैठे हुए बंदे से को पूछ लेना भाई जी टिकट लीजिए, अगला कह देता है भाई जी शो शुरू करो, टिकट भी नहीं लेंगे यार। फिर कंडक्टर कहे ना भाई जी किराया तो दियो, की किराया? मैं साइकिल ठीक कराया, की कराया? जो कराया हुकूमत ने कराया, मैं कराया। बिल्कुल यही हाल है। सिग्नल पे वैगन रुके यार, मुसाफिर लड़ पड़ते हैं, चल तोड़ ले, इशारा बंद ही होया, इन्हें पिस्तौल कट ली। तुम सब्जी वाली दुकानों पे देख लो, पादरा करेले वड्डे वड्डे पाई, पकाने जे या मंजी नू ठोकने जे। चल यार टमाटर जरा लाल लाल दे दे, हरे ही ले जाओ, घर जाके चपेड़ा मार के लाल कर लेना। ये धोबी की दुकान पे यार मैं सुबह गया हूं, मैंने कहा तुमने मेरे सूट के ऊपर इस्त्री का निशान लगा दिया। कहना 5 रुपये में इस्त्री का निशान ही लगना और मर्सिडीज का लगा दो। सड़कों के ऊपर बेचारे तपे हुए लोग जा रहे होते हैं, को टांगे वाला कह देना बाऊ जी जरा बच के, बाऊ पीछे मुड़ के लड़ पड़ता है, कादा में बाऊ आए, जूती मेरी तो तले च मोरी हुई है, कादा में बाऊ आए। बंदा पूछे तुम्हारी तले की मोरी कौन सी नजर आ रही है, तुम कादे लिए अपनी बहूनेस खराब कर रहे हो? यार को टाइम पूछ लेना भाई जी की वजह है? जी रोड़ा वजह जी, देख ले शीशा टूटा है, की वजह। यार इस लोड शेडिंग से अके हुए तो चपड़ासी अफसरों के गल पड़ रहे हैं। ओ मुनीर लेट क्यों आए हो जी? तो नहीं पता तुसी पेरिस च रहिंदे हो। वो तो बेचारा गुस्से में कह देता, उसे क्या पता है वाकई अफसर तो पेरिस में ही रहते हैं। जिसके घर में जनरेटर है या यूपीएस, वो तो पेरिस में ही रह रहे हैं। वजारत खजाना ने रेलवे के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए जारी कर दिए। 2 अरब 60 करोड़ जारी हो गए। ये तो हो गया ना इको बंदे का जेब खर्च। अब अगले महीने रेल गड्डी ठीक करने के पैसे मिले। रेलवे का तो वो वाला साहब हुआ को पिंड का चौधरी पुरानी मर्सिडीज नहीं ले लेता और साथ एक खोचल सा ड्राइवर रख लेता है। वो ड्राइवर जो करता है ना चौधरी के साथ, वो रेलवे कर रही है गवर्नमेंट के साथ। सवेरे सवेरे चौधरी कहता है अब लाहौर अपना अमनयूर है, चलिए चलो चलो चौधरी साहब चलो, मैं तो तैयार हूं जनाब, नौकर की ते नखरा की। वैसे चौधरी साहब मैं तुहानू एक गल दसां, आ गोडे दे जरा ढिले ने ते जाना साहिवाल है। जे तुसीं 35,000 रुपया दे दिओ ना ते मैं पुराने बलालगंजों ही लैके पवा छड्डां।
لا لا یار پہلے دسیا کر ہمدردی تو میری بڑی کرنا ہے جو میں اور بندہ رکھیا ہوں انہیں تو مینوں الٹا دینا ہی پڑ پینتی تو جا پہلے گوڈے پوا کال ٹر جاؤں گے دوسرے دن پھر چلیے بلا اور اپنا منظور چلیے بابا بابا جانا کی ہونی چاہیے تب جانا ہی ہے میں کہا دی نوکری اور کرن دیا ہانڈی پکاؤن دی تو نہیں نہ کرتا گاڑی چلاؤن دی کرنا بابا 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 آواز کا دی آئی ہے خیر جو ایک منٹ دروازے دی آواز کیوں آن ڈئی دروازہ نواں پہن والا جے ویسے بہندے بھی تسی دروازے آلو تھلے ڈگا دروازہ دے نال تو بھی ڈگ پینا اور چوری ایسا درویش ہوتا ہے وہ سارے پنڈ میں کہتا پھرتا ہے مرسیڈیز رکھی ہے ٹھیک ہون گئی ہے ہوندی ہے تو تندا ہونا اک کے وہ بیچارہ ڈرائیور کو کہتا ہے گل سن منیور اور مینوں پا کے تے ہو رہے چلانی نہیں تو اوے ہاتھ نال ہی دا پہیا کما کے وہا چھڑ پئی کدھر میں قسم چکن جگہ تے ہوا نا مرسیڈیز دا پہیا گھومدا ویکھے خبر ہے کہ ایک سال میں پاکستانی عوام 50 ارب سے زائد کی چائے پی جاتے ہیں 50 ارب کی چائے پی جاتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے بیچ میں سے 49 ارب کی تو یہ پی جاتا ہے باقی 1 ارب کی چائے جو 17-18 کروڑ عوام پیتی ہے وہ اس کا حق بنتا ہے یہ چائے تمہیں پتا ہے جب بندہ ٹینس ہوتا ہے تو پھر پیتا ہے ٹینشن میں لوگ چائے پیتے ہیں اور ٹینشن تھوڑی ہے اس عوام کو ویسے یار تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے تم 49 ارب کی پی جاتے یار مجھے ٹینشن کہہ رہے ہو ایک دانشور کو ٹینشن کہہ رہے ہو یار ویسے دانشور ہوتی تو ٹینشن ہی ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی صحیح یہ اللہ جانتا ہے چینلوں پر سے دانشور اٹھا دینا تو 10 روپے کی چائے نہ بکے میں فضول چینلوں پہ بیٹھ کے لگے ہوتے ہیں کہ جب ارتقائی عمل جو ہے یہ فضائی حدود میں داخل ہو کے ایک فضا پیدا کر کے قوس قزح میں سے نکلتا ہے تو حاشا وکلا جو ایک تصویر بنتی ہے روح آسمان جو ایک تصویر کھینچ کے انسان کے بس لیے کرو یار کیا فضول خدا کا واسطہ جانے دو یار آرام سے پرونٹھے کے ساتھ دہی کھاؤ اور سو آرام سے نہ بتی نہ گیس ہنیرے کپ کے رے تمہیں کون سی قزح نظر آ رہی ایک دن یہ اپنے سب سے چھوٹے بچے سائد سے کہہ رہا تھا کہ ہماری تشنہ خواہشات جب تحت شعور سے لا شعور میں داخل ہوتی ہیں تو وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں شاید آگے سے کہتا ہے گانی والا طوطا حد ہو گئی ہے اللہ جانتا ہے ان لوگوں نے ساری قوم کو چائے پہ لگا دیا تم دیکھو چائے تو ایسے استعمال ہو رہی ہوتی ہے کسی جگہ آپ افسوس کرنے چلے جاؤ بڑا افسوس ہوا چاچا جی بہت ہو گئے بس جی جو اللہ نو منظور چاہ لے آئے مبارک ہو جی پتا چلا کہ بیٹا پاس ہو گیا جی خیر مبارک جی چاہ لے آئے یار کہیں پینچر لگوانے چلے جاؤ تو دکاندار کہتے جی انہیں پینچر لگ جاندے بیٹھو سٹول تے چاہ لے آئے بندہ پوچھے تو سلوشن نال پینچر لانا کہ چاہ نال لانا یار جوتوں والی دکان پہ چلے جاؤ بھائی جی ایک 10 نمبر بوٹ دکھانا بیٹھو جناب اور گودام وچوں 10 نمبر بوٹ لیا اونی دیر چاہ پیو جی چاہ 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 ہر بندہ ہی چاہ پہ لگا ہوا چائے واقعی بہت بری چیز ہے کل سے تمہاری چائے بند ہے نا پھر میری چائے کس لیے بند ہے یار میں بیوقوف سا بندہ ہوں دانشوروں کی بند کراؤ چائے میں تو دانشور نہیں ہوں یہ دانشور تو اللہ جانتا ہے ہر وقت چاہ 24 گھنٹے یہی گا رہے ہوتے ہیں چاہ میرے منوا چاہتا جا رے چاہنا ہے ہم کا دور یار پا جنید یار پا عزیزی یہ تم مجھے بلاتے کیسے ہو پا جنید کب چھوڑو گے یار میں کوئی کریانے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوں نہیں سیریسلی بتاؤ یار اچھا جی سوری محترم قبلہ سبغت اللہ صاحب یہ سبغت اللہ کیا محترم بھی نہ کہو جنید سلیم کہہ کے بلا لو یار مسٹر جنید سلیم جی فرمائیے want talk to you اردو about بولو اردو بولو بھائی اردو very sensitive and hilarious issue سینسٹیو اینڈ ہلیریس کا مطلب کیا ہوتا ہے یار کس طرح تم مطمئن ہو گئے حادی ہو گئی ہے ویسے میں تم سے یار گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ آتا ہوں کو تم سے میں لیسن لینے کے لیے نہیں اچھا بتاؤ کیا کہنے لگے تھے
पर रोक किस लिए गया हूँ कि लेसन तो देता है। अच्छा बोलो, क्या कहने लगे थे? यार मैं आज एक तस्वीर देख रहा था और साथ एक खबर पढ़ रहा था अखबार में कि ये चीचावतनी के पास कहीं किसी गांव में कोई चोर बेचारा ही कहना पड़ेगा तस्वीर के हवाले से, ट्रांसफार्मर चोरी करते हुए वहां पे करंट खा के बेचारा खंबे के साथ उल्टा लटका हुआ, उसकी तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन उससे ज्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि गालिबन ये पाकिस्तान का पहला चोर होगा जो ट्रांसफार्मर चोरी करते हुए पकड़ा गया है। बेशक मुर्दा हालत में पकड़ा गया है, लेकिन पकड़ा गया है। क्या मतलब? सीधी बात है कि मुझे हैरत होती है ये देख के कि एक ट्रांसफार्मर चोरी कैसे हो जाता है। ये कोई बल्ब तो नहीं है, कोई सोने की अंगूठी तो नहीं है, पूरा एक ट्रांसफार्मर है। वो आखिर कैसे चोरी हो जाता है, कहां बिकता है, कैसे उतारा जाता है? क्या ये सारा फिनोमेना होगा? ये किसी एक आदमी का काम तो नहीं है। नहीं, वैसे वाकई गाड़ी भी बेशक बहुत बड़ी होती है, चोरी हो जाती है, समझ आती है। ये ट्रांसफार्मर तो इतना ऊंचा रखा होता है, टंगा होता है बल्कि, और वो उसके जॉइंट लगे होते हैं वो तारों के साथ, और वो बकायदा फिक्स हुआ होता है, उसके कई नट बोल्ट लगे होते हैं, और बापडा वाले इसके सियाने पाए गए हैं। हाँ सही। कोई ऐसा दूसरा प्राइवेट बंदा इसे लगाता हुआ या उतारता हुआ नजर भी नहीं। अगर कोई मतलब इस तरह का शख्स यानी चोरी कर रहा है जो बिजली जानता है, बिजली का काम जानता है, तो भी वो ये तो नहीं जानता कि कितनी देर के लिए लोड शेडिंग हुई है, कब बिजली आ जाए। और ये जो बेचारा बदकिस्मत चोर मारा गया है, ये भी इसी वजह से मारा गया है। ये जो तस्वीर तुम देख रहे हो ना, ये अखबार में शाया हुई है, अचानक बिजली आ गई करंट लगने से। लोड शेडिंग की वजह जी, से लोड शेडिंग का फायदा उठा के वो चोर अपनी हरकत फरमा रहा था कि बिजली आ गई, चला गया दुनिया से। इस बंदे बेचारे की खुशी देखो, आ गई जे। और नीचे से किसी ने कहा होगा अल्लाह तेरी भी आ गई है। हाय हाय, देखो यार, नीचे वाले तो दौड़ गए ना, नीचे तो किसी को कहने की मोहलत ही नहीं मिली। अच्छा जी। यार तुम बताओगे एक शख्स रात के किसी पहर में किसी भी तरह ट्रांसफार्मर चोरी कर सकता है अकेला शख्स? जाहिर है कोई 4-5 बंदे तो होंगे ना। अच्छा, के साथ एक खोती रेडी वाला या ट्रक वाला भी होगा जिसके ऊपर रख के उन्होंने लेके जाना है। दूसरी बात यह है कि ट्रांसफार्मर चले चोरी हो गया, उसके बाद इसके दो इस्तेमाल है कि उसका कॉपर निकाल कर बेच दिया जाए, वो भी कोई ट्रेस करना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो ट्रांसफार्मर चोर हैं वो इस तरह खोल के उसका कॉपर बेचते नहीं है, बल्कि पूरा ट्रांसफार्मर किसी को जाके बेचते हैं। जिसने इंडस्ट्रियल कनेक्शन लगवाना है, उसको ट्रांसफार्मर की जरूरत है, उसको जाके ये लोग ऑफर करते हैं। नहीं तो वो इंडस्ट्रियल जो कनेक्शन होता है वो भी वापडा वाले ही लगाते हैं। यही तो सवाल है कि जब वापडा वाले लगवाते हैं तो ये चोर जिनको बेचता है, और वो शख्स वहां पर कोई नई रिहायशी स्कीम है, किसी फैक्ट्री का ऑनर है, वो जब चोरी का ट्रांसफार्मर अपने यहां लगवाता है तो वहां पर जो वापडा का पहले से मौजूद अमला है उसको पता नहीं चलता कि ये हमने तो सैंक्शन नहीं किया, ये कहां से आ गया ट्रांसफार्मर। इसीलिए मैं कहता हूं कि किस कदर अफसोस का मकाम है, जंगल का कानून भी गालिबन इस बात की इजाजत नहीं देता होगा, इतनी दीदा दिलेरी। और मेरा ख्याल है कि अफ्रीकी मुल्क की मिसाल जहां पर कानून नाम की कोई चीज भी नहीं होगी, वहां पर भी इस यानी दीदा दिलेरी के साथ कोई चोरी नहीं हो सकती। और तुम्हें मैं ये स्टैटिस्टिक्स बताऊं ना कि पाकिस्तान में किस कदर बड़े पैमाने पर ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं, तो तुम हैरत से अपनी उंगलियां दांतों में दबा लो। तुम बात करो यार, मैं बगलों में ही दबी रहने देता हूं, मैंने नहीं दांतों में दबानी। जितने जितने बड़े यहाँ पे चोर फिर रहे हैं, बड़ी दर्द होती है यार। तुम देखो कि पेप्को के पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है मसरूका ट्रांसफार्मर्स का। अगर उनसे पूछा जाए रिकॉर्ड तो उनके पास कोई आदाद शुमार है ही नहीं है। सिर्फ लेस्को के ज़ेर इंतजाम जो इलाके हैं उनमें पिछले 8 माह के दौरान 47 से ज्यादा ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं, और जुलाई 2009 से लेकर जून 2010 तक लेस्को के 118, मैप्को के 105 और फेस्को के 399 ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं। और सिर्फ फेस्को में जो ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं एक साल के दौरान उनकी मालियत 44 मिलियन रुपए से ज्यादा बनती है। ये फेस्को क्या है जी? फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन अमान से जी। हालांकि हर दूसरे दिन उधर के लोग बेचारे डाकुओं को पकड़ के छितरो छितरी करते हैं, उसके बावजूद ये हाल। और सिर्फ मानसेरा में एक माह के दौरान 22 ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं। हेलो, शुक्र करो बीच में इतवारें आ जाती हैं, वरना 30 पूरे हो जाने। तुम देखो तो सही, सोचो तो सही, ये ट्रांसफार्मर है यार, बिजली के बल्ब नहीं है कि जिसका बस चले चोरी करे और चलता बने। ओ यार, यहाँ पे रेलवे की पूरी बोगी चोरी हो जाती है, ये तो फिर छोटा होता है ट्रांसफार्मर। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि ये इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन जो है लाहौर वाला, इसके बाहर ट्रांसफार्मर 2 लगे हुए थे, एक को उतार के ले गया।
اور 2 دن بتی نہیں آتی ہے تو تھوڑی تھوڑی آتی رہی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ چوری ہو گیا ہوا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس حوالے سے لمحہ فکریہ ہے پورے معاشرے کے لیے, یہ ایک فرد کا فیل نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے. پورا سسٹم ہے, لوگوں کا ایک مافیا بنا ہوا ہے نا, چوروں کا, جو ایک دوسرے کے ساتھ جنہوں نے ہاتھ میں لائے ہوئے ہیں, تبھی ٹرانسفارمر چوری ہوتا ہے, بکتا ہے, کہیں اور جا کے لگتا ہے. اب بالکل ٹرانسفارمر کی کوئی الماری تو بنوانی نہیں کسی نے, یا جا کے سینٹر ٹیبل بنا کے رکھ لیں جی یہ ٹرانسفارمر ہے, اس کے اوپر رکھ کے چائے پیے تو ٹھنڈی نہیں ہوتی. یار چوری ہو رہا ہے ٹرانسفارمر, نہ واپڈا کوئی اس کا کوئی بندوبست کر رہا ہے, نہ گورنمنٹ اس کی طرف توجہ دے رہی ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جس علاقے کا ٹرانسفارمر چوری ہونا, سب سے پہلے سارے واپڈا کے اتر کے بندے پھڑ کے اندر دے دیں. بالکل صحیح, بالکل. دیکھو تم اگلے دن سے اگر ٹرانسفارمر کی چوری نہ رکی تو تم کہنا جاؤ تمہارا نام عجیجی نہیں, آج کے بعد عجیجی صاحب ہے, جاؤ. اچھا, اس میں واپڈا کو چاہیے کہ واپڈا کو مطلب کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے ٹرانسفارمرز کی چوری سے, کم از کم چلو پہلا سٹیپ تو پورا کریں کہ اس کے ٹرانسفارمر کی حفاظت کے لیے تو کوئی اقدام اٹھائیں. بنگلہ دیش میں انہوں نے بڑا کامیاب تجربہ کیا, انہوں نے الارم سسٹم بھی لگایا اور چپ لگا دی ہے, جس طرح موبائل چوری سے پتہ چل جاتا ہے, ٹرانسفارمر جو بھی چوری کرے گا اس کو جیسے ہی کھولے گا الارم بج اٹھے گا. اچھا جی, بنگلہ دیش جیسا ملک کر سکتا ہے تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے؟ نہیں, اب یہ نہ کہا کرو کہ اگر بنگلہ دیش جیسا ملک کر سکتا ہے تو ہمیں کیا ہے, اب یہ کہا کرو کہ یار بنگلہ دیش جب کر رہا ہے تو اس سے پوچھ کے ہم بھی کر لیں. ناظرین, یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز صاحب, آج اپنی سیاسی فلم کو آپ سیاسی فلم نہیں کہہ سکتے, آج تو آپ کی فلم فلمی فلم ہے. ہائے 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 ہائے, کیا اس بچی نے فلم 3-4 دفعہ استعمال کی. آج تو آپ کی فلم فلمی فلم ہے. 3 فلمیں اکٹھی چلا دی, کوئی فکر میں اس لیے. ایسے چلیں شروع کریں نا. ناظرین, آج آپ میری فلم میں دیکھیں گے ایک صحافی فلم سٹار میرا کا انٹرویو کرتے ہوئے. ویلکم مس میرا, آپ نے بڑے نوجوانوں کا دل چیرا, آپ کو گھور گھور کے ہو گیا ہر کوارا ٹیرا, رشتہ طے ہونے کی مبارک ہو, یا کرا کے گرین کارڈ پھڑو, گو میرا گو. صحیح چنی ہے ڈیسٹینیشن, اگرچہ دولہے کے باپ کے ہیں کچھ ریزرویشن, لیکن آپ نے اپنا ٹھیک چنا اسٹیشن. کنگریچولیشن, کنگریچولیشن. سیم ٹو یو, سیم ٹو یو. تھینک یو, تھینک یو. مجھے یقین تھا کہ کب تک قسمت کا بلب فیوز ملے گا, آخر مجھے میرا گڈ نیوز ملے گا. گڈ نیوز ملے گا نہیں, گڈ نیوز ملے گی. ڈو یو نو نوید کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ نوید مینز گڈ نیوز. I don't English misuse. امریکہ کا یہ رستہ دکھایا کس نے, اتنی دور سے یہ رشتہ کرایا کس نے؟ وہ میری دور کی ایک خالہ ہے ڈاکٹر, انہوں نے میرے لیے ریسرچ کیا. یو مین ٹو سے سرچ کیا. او یو نوٹی, پتہ نہیں کتنے رشتے دیکھے انہوں نے میرے لیے. اتنی سرچ کو تو ریسرچ کہیں گے نا. آپ کو ایک ڈاکٹر کی سرچ پہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے محترمہ ڈاؤٹ کہنا چاہ رہی ہے. I talk, he talk, why you middle talk. خالہ کے پاس میں روٹین کے چیک اپ کے لیے گئی ہوئی تھی. خالہ نے بتایا میرا تمہارے لیے گڈ نیوز ہے, لیکن جب میں نے گڈ نیوز کی سناپ دیکھی, آئی مین فوٹو دیکھی, تو مائی ہیپینس واز ہوم لیس. خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. Oh, you CIA, I mean intelligence. مجھے بچپن سے ہی پائلٹ سے بہت پیار تھا. گھنٹوں گیزر کے آگے کھڑے ہو کے پائلٹ دیکھتی رہتی, اور اس گیزر کے پائلٹ کے سامنے کھڑی ہو کے سنگنگ کرتی تھی.
لٹول جی سلجھا جارے پائلٹ میں نہ لگاؤں گی ہینڈ رے لٹ سلجھی سلجھا جارے پائلٹ میرا ہے ریڈی عابد ڈیڈی ساتھ میں لے آ بینڈ رے لٹ سلجھی سلجھا جارے پائلٹ. کتنا برا لگ رہا ہے ایمان سے. jealous peoples. تمہیں برا لگ رہا ہے نا, مجھے تو مزہ آ رہا ہے. لیکن وہ تو سنا ہے پہلے سے ہی شادی شدہ ہے, اس کی ایک بیوی اور ایک بیٹی ہے, اور آپ نے ہی وہ شادی لپیٹی ہے. Are you crack? He is ڈبا پیک. سوری, کوارے کی انگلش مجھے آئی تھی لیکن ذہن سے نکل گیا. آئی تھی یس, انگریزی مجھے آتی جاتی رہتی ہے. کوارے کی انگلش ہوتی ہے بیچلر. نو ڈگری نہیں پوچھ رہی. I am asking about English of the کوارا. آپ کو نہیں انگلش آتی تو کیوں بولتی ہے؟ Oh man, you again middle talk in my film. ایک تو لوگ مجھ سے برن بہت ہوتے ہیں. آپ کے سابقہ شوہر نے بھی تو نوید پہ کر دیا ہے کیس, اسے کیسے کریں گی فیس؟ وہ تو ہر جگہ کرے گا ٹریس, چاہے ہو دنیا چاہے سپیس. اور شادی پہ شادی نہیں ہو سکتی, شادی پہ منگنی تو ہو سکتی ہے. ویسے بھی وہ لیٹ شوہر, بلکہ میں تو یوں کہوں گی سلیٹ شوہر ہے, جس کا ایک ایک ورڈ میں مٹا چکی ہوں. اسے تو اب میں اپنے شوز پہ نہیں لکھتی. عتیق نے مجھے شرمندگی سے 2-4 کیا ہے. 2-4 2-4 کیتا ہے. آپ کی تو 20 لاکھ بلیت کی مگنی کی انگوٹھی بھی چوری ہو گئی. انگوٹھی نہیں تھی, گھڑی تھی 20 لاکھ کی. گھڑی بھی کون سی 20 لاکھ کی ہوتی ہے؟ کرولا میں لگی ہوئی تھی, اور سنے کرولا چوری ہوئی. سنے کرولا. تو نوید نے کچھ کہا نہیں. ایکسکیوز می, نوید کوئی میڈ نہیں کہ بھی پیچھے بیوی چھوڑ دے. ویسے بھی کرائے چنی بھی تھی ہو ہی جاتی ہے. شعیب اختر کے ساتھ بھی تو افیئر تھا آپ کا. آئی ایٹ سویئر. شعیب کے ساتھ میرا کوئی سرکل نہیں تھا. البتہ سرکل آف شعیب واز واکنگ ود مائی کزن. شعیب کے ساتھ میری کزن کا چکر چل رہا تھا. You deserve for Oscar award. چونکہ ڈاکومنٹری کو سمجھنا اور میرا کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے. شادی کے لیے گرہستی کی تیاری شروع کر دی. کاٹنا آ گیا پیاز, یا وہ پکائے گا ہانڈی اور آپ اڑائے گی جہاز. ویلڈ کوسچن. یس, میں نوید کے پسند کی ڈشز بنانا سیکھ رہی ہوں. نوید کو 1 لیگ مینگو ملک شیک بہت پسند ہے. لنگڑے آم کا شیک. اور وہ مدر آف پوٹیٹو بھی بڑے شوق سے کھاتا ہے. مدر آف پوٹیٹو کیا؟ پوٹیٹو آلو. مدر آف پوٹیٹو آلو کیما. لوری کھیر ہے, امریکی پکوڑے, امریکی پکوڑے, امریکی پکوڑے. لوری کھیر ہے, ٹوٹیاں ٹوٹی. ناظرین, انتخابات قریب ہیں. اس موقع پر ہم نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ آپ کی ملاقات ایک بار پھر کروائی جائے ایک جذباتی سیاسی کارکن سے. ایک ہی چکر کیتا ہے گلدار چنگیزی جیتا ہے. ایک ہی چکر کیتا ہے گلدار چنگیزی جیتا ہے. 100 روپے دا پپیتا ہے گلدار چنگیزی جیتا ہے. سوڈے دا جگ پیتا ہے گلدار چنگیزی جیتا ہے. گلدار چنگیزی جیتا ہے. گلدار چنگیزی جیتا ہے. گلدار چنگیزی جیتا ہے. ہائے ہائے ہائے, تم تو کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے. وہ جی سیزن آنے والا ہے سیاسی کارکنوں کا.
मेरा मतलब इलेक्शन आने वाले हैं, तैयारी तो पकड़नी पड़ेगी जी। तो क्या तैयारी कर रहे हो? लो जनाब, रोजाना मालिश कर रहा हूँ गले की, जैतून का तेल बीच में कलवंजी पीस के, लो नारे नहीं लगाने। ये तो अभी मैंने एक हाथ वाले भंगड़े की सिर्फ एक आइटम पेश की है, ऐसी ऐसी आइटम मैंने तैयार की है, देखना अब जलसा शानदार रह जाएगा। अच्छा। हर तरफ चंगेजी ना हो गई तो मेरा नाम बता देना। तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो? हम तो सुन रहे हैं कि जी इंटरनेट का दौर है, सब कुछ इंटरनेट पे ही होगा। हाय, यहाँ पे यहाँ ही रह जाता है चंगेजी, कहीं इंटरनेट चलाना आता होता। हाय 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 हाय, चंगेजी को उठा के कहां से कहां ले जाना था मैंने। अच्छा। अब यकीन कीजिए इंटरनेट से ही रह जाता हूँ मैंने तो अपने बेटे से कहा, मेरी बात सुनो, ये चंगेजी के कार्टून बना रहे हैं ये मुखालफिन, वो गंदी गालियां लिख रहे हैं और हम सोए हुए हैं। वो नेट का बादशाह, मैंने कहा तुम्हें पंजाबी में मैं गाली बता दिया करूंगा, उसी का कार्टून बना के फेंको नेट के ऊपर, और मेरे लीडर के खिलाफ जो नेट के ऊपर बकवास करेगा, हम भी फिर उसी तरह की बकवास करेंगे, बल्कि उससे बढ़ के करेंगे, क्योंकि हमें भी तो लोग मल्ले में बकवासी कहते हैं। यार ये बताओ कि तुम्हारे अंदर से ये जज्बातियत कब खत्म होगी? अगर चंगेजी साहब के अंदर कोई बुराई है तो मान लो कि वो बुराई है। चंगेजी के अंदर कोई बुराई नहीं, यही तो मसला है। मैं कहता हूँ चंगेजी के अंदर नहीं कोई बुराई। मेरी बात सुनो, हो सकता है चंगेजी साहब बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन उनमें कोई ना कोई कमजोरी तो होगी ना। वो जो मर्जी हो जी, जब वो जलसे पे खड़े होते हैं और जब कहते हैं कि मेरे सियासी कारकुन मेरी जान है, अल्लाह जानता है आंखों में गलेडू आ जाते हैं, और यार इतना बड़ा आदमी हमें जान कह रहा है। इस एक जुमले की खातिर तुम्हें हर हुकूमत से जो मिलने वाली जिल्लत और खारी है वो भूल जाती है। भूल गए सांवरिया। अच्छा यार, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लीडर चंगेजी साहब के जो मुखालिफिन है उनमें कोई एक आध खूबी तो होगी, कम से कम वही तस्लीम कर लो यार। भाई जी, मैं पाकिस्तान का सियासी वर्कर हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, जो चंगेजी के खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं, बात देखो, कोई मंतक नहीं, कोई दलील नहीं। बाबा जी मोहब्बत मंतक और दलील नहीं देखती। यानी अपने लीडर के साथ मोहब्बत निभानी है, मुल्क के साथ नहीं। तो हमारा लीडर को फिलिपाइन का लीडर तो नहीं है, वो इसी मुल्क का लीडर है। तो उनके मुखालिफिन भी तो इसी मुल्क के लीडर है। और बेशक इसी मुल्क के हैं, मगर वो चंगेजी के मुखालिफिन है, इसलिए हमारे लिए जहर है, पॉइजन है। क्या दिया आपको चंगेजी साहब ने, उनकी जमात ने, जो आप उनके नाम की माला ही जपते जा रहे हैं? और बेबी, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हमको फकीर नहीं है, हम नहीं किसी से कुछ भी लेते। वो चंगेजी जो मोहब्बत देता है, जो इज्जत देता है, हमारे लिए वही काफी है। अच्छा। अभी रमजान के महीने में 2 दफा अफ्तारी कराई है चंगेजी बब्बर शेर ने। अच्छा। सारे इलाके के लोगों को, और अपने कारनुकुलों को, मुझ समेत, खुद अपने हाथ से समोसे डाल डाल के देते रहे। मुझ ना चीज को चंगेजी साहब खुद समोसा डाल के खिला रहे हैं, ऊपर छोले डाल के दिए। खान निजामत शहजादे, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? फिर रमजान के महीने में रमजान पैकेज के नाम से राशन तकसीम करने के लिए 2 दफा इकट्ठा किया सारे इलाके को। अच्छा। नहीं तकसीम कर सके, अब ईद के बाद वो रमजान पैकेज तकसीम करे। ईद के बाद रमजान पैकेज? और इसमें अब उनकी क्या गलती है? चंगेजी साहब तो आए हुए थे, आपके प्रेस फोटोग्राफर ही नहीं पहुंचे, वो पहुंचते तो तकसीम होता ना। इसका मतलब है उन्होंने सिर्फ जाती तशहीर के लिए राशन तकसीम करना था। लो, इसमें तशहीर वाली कौन सी बात है कि मुझे बताएं जरा, कौन सी तशहीर वाली बात है? वो तो मस्कीनों के लिए राशन बेचारा तकसीम करना चाहता है। अब आप प्रेस वाले ही बिके हुए होते हैं तो क्या हो सकता है? मुखालफिन जब पैसा चढ़ा देते हैं, चंगेजी साहब के जलसे में नहीं आना, वो पैसे के पीछे आप लोग। ये टीवी पे भी मैं देख चुका हूँ, आप लोगों को पैसा खिलाया होता है सियासतदानों ने। जो पार्टी का लीडर आप लोगों को पैसा दे देता है, आप उसी की पार्टी के वर्कर को टीवी पे बोलने देते हैं, बाकियों को मौका ही नहीं देते। टाइम खत्म हो गया है प्रोग्राम का, यहाँ लेते हैं हम एक ब्रेक, उसके लिए सारे सियापे शुरू हो जाते हैं जो बेचारा पैसा नहीं देता। अजीब रवैया है यार तुम जज्बाती कारकुनों का। अगर हम चंगेजी साहब के खिलाफ कोई बात कर देते हैं, कोई तनकीद करते हैं, तो फौरन फतवे जारी करना शुरू कर देते हो, और अगर तारीफ करते हैं तो फिर मीडिया पर वारी सदके जाते हो। वो तो तारीफ क्यों नहीं करनी? एक ही चक्कर कीता है गुलदार चंगेजी जीता है, एक ही चक्कर कीता है गुलदार चंगेजी जीता है, सौदा एक पपीता है गुलदार चंगेजी जीता है, सौदा एक पपीता है गुलदार चंगेजी जीता है।
سونے کا جگ پیتا ہے گلزار چنگے جی گر جاؤ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں گر جاؤ گے گلزار چنگے جی ہائے 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 یہ پنگڑا ڈال کے خون بڑھ جاتا ہے. اور نظامت یار چنگیزی صاحب کے نعرے لگواتے ہوئے کچھ سوچ تو لیا کرو. چنگیزی صاحب کے عشق میں پاگل ہو جاتا ہوں, پھر جو میرے منہ میں آتا ہے میں کہتا جاتا ہوں ہائے ہائے ہائے. وڈا ہے کردار چنگیزی, سچا ہے گلزار چنگیزی, 9 انچی دیوار چنگیزی, لٹھے دی سلوار چنگیزی, سکا منہ تلوار چنگیزی, کیسا ٹھنڈا ٹھار چنگیزی, فائدے دا بیپار چنگیزی, سگریٹ پنگ سوار چنگیزی, بجلی والی تار چنگیزی, ایک دے بدلے 4 چنگیزی, ایک دے بدلے 4 چنگیزی, 500 والا ہار چنگیزی, جمعہ ہفتہ اتوار چنگیزی, جمعہ ہفتہ اتوار چنگیزی, جمعہ ہفتہ اتوار چنگیزی, جمعہ ہفتہ اتوار چنگیزی. ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.